to experience revival, we must correct. Kinahanglan tang i-correct any wrong mindset, perspective, or attitude. Kinahanglan kang koreksyonan kung sayop man ang imuhang mga panghuna-huna. Daghan pag hunahuna, ilabi na Kristohanon, labi na kung nagailog sa duha ang ato bitong heart nato kung matinud-anon ba ko sa Ginoo or dili kay dunay mga butang nga pwede gayod na mahimong hinungdan nga dili ko mahimong matinud-anon sa Ginoo. Kana ang i-correct nimo. Unya moingon sa tanas sa imong unahuna, na sige lang. Importante buhi. Sige lang, panarbaho lang or layon lang sa imong kinabuhi. Simbar ka sunod Domingo, o ka sunod bulan, o ka sunod tuig. Igsoon, kinahanglan nimong ipakorek ka na sa Ginoo ng mga panghunahuna. Kay sayop siya nga mga panghunahuna o sayop siya nga mga kinaiya. Ingon pa ang versikulo 30, sa gingon diri. Then Elijah said to the people, "Come closer to me. Duol kamo kanako." And they all gathered around. He said about repairing the altar of the Lord which has been torn down. Igsoon, basin naguba na ang imong altar diha sa Ginoo. I'm not talking about the altar nga usually makita diha sa mga dili nato igsuon ng mga altar nga naginabutang ginapatong. Dili na maong pasabot na ako nga altar. Ang altar na gipasabot na ako is altar of worship. Ang imuhang altar diha sa pagsimba sa Ginoo, altar nga diha ka nagaluhod sa Ginoo. Og aron makahimo ka, kinahanglan nimo kining i-repair. Kinahanglan nimo kining pandayon kung kini naguba na. Meaning kung naguba na ang imong altar diha sa pag-worship sa Ginoo, wala na kay panahon sa Ginoo, wala na luna ang Ginoo diha sa imong hunahuna, kay fully occupied na siya sa mga butang nga diin na mao hinungdan sa kaluya sa imong kasing-kasing igsuon pandaya tukura pag-usab kining altar of worship diha sa Ginoo. Kay mao kini ang pamaagi para ikaw muginhawa pag-usab diha sa imong espirituhanong bahin sa imong kinabuhi. Ha? Si Brad Gamer katong niaging semana nga nagluya siya wa sa kasimba. New Year siguro to. Gidala siya sa ospital kay wa siya ambulansya kay matud pa niya naglisod na siya ginhawa. Daapas siya ginhawa. Mura daw siya og mamatay kay di na sa kaginhawa. Makabukay ang baba pero wala na ginhawa. Wala na hangin, wala na hangin na mosulod. Wala man pud siya sa sulod sa usa ka lugar nga di makasulod ang hangin. Pero unsay nahitabo? Gibati niya nga murag di siya kaginhawa. Igsuon usahay inana ta. Maglisod og sulod ang Ginoo sa atong kasing-kasing, maglisod sa penetrate sa atong kasing-kasing kay dunay mga babag na mao hinungdan sa ato ang paglisod o ginhawa dira sa atong espirituhanong kinabuhi. Ay ginatawag spiritual breath. Espirituhanong pagginhawa na mao gikinahanglan nimo aron ikaw mahimong buhi, mahimong lagsik, mahimong lami ang imuhang gininhawa. Pero kung dili nimo ipakorek sa Ginoo, dili nimo pandayon pag-usab ang naguba nga worship, nga altar diha sa imong worship sa Ginoo, 50-50 gyud ka. O pagbantay sa 50-50, basig matubuhan ka. Ug sunod sa tubo, matigok na. Ha? Di ba? Ana man na. Pag ang pasyente tubuhan na gani, murag milagro na lang gyud na makasurvive na. Although mo na ginaingon sa doktor nga para makasurvive. Pero sa akong tan-aw, murag usamot man siguro kadali imong kamatayon kay tubuhan gud ka. So na kinahanglan natong i-repair ang na-broken, naguba, na pikas nga altar diha sa atong worship sa Ginoo. Nga diin ang hinungdan niini basin kining mga butang
nga mao'y nipuno sa atong hunahuna ug sa atong kasing-kasing. Balo mo, pag puno kayo ang imuhang hunahuna sa mga butang, kalibutan, wala na space gani, manahinungdan, luya ka na. Ha? Di nakakasimba, di nakakaalagad sa Ginoo, di ka nakaampo, di ka nakadaig sa Ginoo. Kay ang nasa imong hunahuna, man ako bayronon, usaon akong pagbayad sa akong utang, usaon akong pagbayad sa akong nagka left and right, front and back, up and down na utang. Ha? Onya, usaon man ni ako ang tuition sa eskwelahan. Asa mo ko'y palit o konsumo, bugas, sudan, napay baon sa akong mga anak. Pagka na mo puno, dasi mong unahuna, wala na kay panahon sa Ginoo, posible. Di nagi ka makahatag panahon sa Ginoo. Kaya nga naman, siyempre, atong mga butanga, nga nasa imong unahuna, nga nagpuno, mo to'y tagaan ni mong prioridad. Siyempre, kung may kaasa mo kung pagkaon, ane, mangita ka o kwarta, kay para makakaon ka. Mangita ka o kwarta, kay para na kay ikabayad sa imong left and right na utang. O sa tanan ni mo na mga unahuna. Mo magina, kung unsa ang nasa imong unahuna, mo gito ang tagaan ni mong concern. Pagpakabana, diya sa imong unahuna.